जगन्नाथ भक्तबंधु सिंधु तटे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र राज साधु जने तही अच्छी अनेक आश्चर्य अनेक लोकंकर से अटई सुगति अनेक विचित्र कथा तहिरे अछंती। महाप्रभुंकर ये जो क्षेत्र ये अनेक विचित्र कथा घटी थाए आज्ञा आपण माने पूर्वर श्रवण करथिले केते केते महापापी एठी तरी जाइछंती। ये जो राजा पुंडरीक एवं अम्बरीश केते दुष्पापी कर्म वेश्या संग मदिरा पान इत्यादि केते केते खराब कर्म करी एठी मध्य आसी महाप्रभु को दर्शन करी सुगति प्राप्त होइछंती। तेणु ए क्षेत्रर महिमा अनेक आश्चर्य रही अछि। एठी आमे पूर्व श्रवण करथिले किपरि भाबरे पुंडरीक आसी महाप्रभुंकर रूप वर्णना करिछंती। आज आमे श्रवण करिबा राजा अम्बरीश ए क्षेत्र को आसीछंती एवं कौन कहउछंती। अम्बरीश उवाच प्रसीद देव सर्वात्मन् असंख्येय शिरोभुज असंख्य घ्राण नयन पाणिपाद नमस्तुते। राजा अम्बरीश कहउछंती हे सर्व आत्मस्वरूपी देव आपणकर असंख्य मस्तक असंख्य शिरसा भुज सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात वेदरे यजुर्वेदरे 22तम अध्याय शुक्ल यजुर्वेद 22तम अध्याय कहउछंती वेद कहउछंती सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्र शिर सहस्र अक्ष माने हाथ सहस्र पाद माने सहस्र पाद महाप्रभुंकर सहस्र शिर सहस्र हाथ सहस्र पाद तांकर बा किए बा तांको वर्णन करिव। आउ कहउचंती महाप्रभु समस्त दुख को दूरी करि पारंती। असंख्य चक्षु तांकर जहार चक्षु गोटिए नेत्र हेउची वाम नेत्र हेउची महाप्रभुंकर चंद्र एवं दक्षिण नेत्र महाप्रभुंकर हेउची सूर्य चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य अजायत। महाप्रभुंकर चक्षु बा से जो गोल गोल चकाडला से होची सूर्य एवं चंद्र तांकर के बा रूप को वर्णना करिव। षट्त्रिंश तत्वातीतोषि निष्प्रपंच प्रपंचकः चतुर्विध जगद्धाम विश्वमूर्ते नमस्तुते। राजा अम्बरीश कहउचंती आपण 37 तत्वर अतीत आपण प्रपंच संपर्क शून्य हेले मध्य जगत प्रपंचकारी एवं आपण चतुर्विध जगतर आधार हे विश्वरूप। एणु आपण को शतकोटि प्रणाम महाप्रभु। एक पाद स्त्रीपादस्स तीर्थपादंतरीक्षपात जस्य पादत भवा गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। जहार पादरु गंगा उत्पन्न होइचंती जार नख कणरु गंगा उत्पन्न होइचंती तांको बा आमे कौन उपमा देवा। आपण एक पाद त्रिपाद तीर्थपाद एवं अंतरिक्ष अटंती मध्य आपणक पाद पद्म संभूत गंगा देवी त्रिभुवन को पवित्र करुछंती। जो गंगा समस्त पापहारिणी गंगा देवी आपणक पादरु उत्पन्न होइचंती। आपणको कौन बा आमे उपमा देबो आपणको कौन बा आमे कहिबो आपणक रूप को कौन बा आमे वर्णना करिबु। ब्रह्म हत्यादि पापानां शोधकं यस्य नाम वै कीर्तितं सर्वशुभदं नमस्तस्मै शुभात्मने। जहांकर नाम उच्चारण कले समस्त ब्रह्म हत्यादि बड़ बड़ पापरु मुक्ति मिली थाए। ब्रह्म हत्यादि पाप दूर हो जाई थाए सकल प्रकार शुभ लाभ करा जाए। आपण सही शुभमय जगदीश्वर आपण को मोर नमस्कार। देवत्वन्नाम कीर्तिर्यापि जायन्ते सर्वसिद्धिदाः देवत्वन्नाम कीर्त्यापि जायन्ते सर्वसिद्धयाः कौतुकात् त्वाम हि मृग्यन्ति विद्वांस बुद्धिशालिनः। हे देव हे कालिया शांत हे चकानयन विकच पद्म नेत्र महाप्रभु
ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନାଥ ତ୍ୱତପାଦ ସଲିଳಂ ସଂଶ୍ରୟାତ ତାପହାରକಂ ତାପତ୍ରୟା ବିଭୂତସ୍ୟ ଭକ୍ତିମେତ୍ରಂ ଦୃଢ଼ା କୁରୁ। ହେ ନାଥ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦୋଦକ ତ୍ରିତାପ ନାଶକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ଉଦକ, ପାଦର ଯେଉଁ ଜଳ, ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଜଳ ବାହାରିଥାଏ ସେହି ଜଳ ହେଉଛି ତ୍ରିତାପ ନାଶକ, ସମସ୍ତ ତାପକୁ ନାଶନ କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେହି ତ୍ରିତାପ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଧମ ଭବଦୟ ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ଏହି ସଂସାରରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହେଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ରଜ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱାମିନୋ ମେଦ୍ୟ ନାସ୍ତ୍ୟନ୍ୟତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନୀୟକମ୍ ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରୟାଚେ ସହସ୍ରଧା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗତ ଆଧାର ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ, ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ମୋର ଅଚଳ ଭକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚାହେଁନି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାବ୍ଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥସ୍ୟ ବୀଜଂ ତତ୍ପାଦ ପଙ୍କଜେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ। ଯାବତ୍ ପ୍ରାଣନ୍ ଧାରୟାମି ତାବତ୍ ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ାସ୍ତୁ ମେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୋର ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ରହୁ ମହାପ୍ରଭୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟିର୍ବିନିର୍ମମେ ଚେମାଂ ଜୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ପିତାମହ ସଂହରତ୍ୟାଖିଳಂ ରୁଦ୍ରୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦାୟିନୀ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ପିତାମହ ଜଗତ ସର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ଚରାଚର ଜଗତକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରଦେବ ନିଖିଳ ଜନପାବନ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି ବଳରେ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଜଗତର ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ଚରଣ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେହି ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦୀନାନୁକମ୍ପିସ୍ତ୍ୱାଂ ଭକ୍ତି ପାର୍ଥଏ ନାନ୍ୟମାନସଃ ଅନାଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପଙ୍କେସ୍ମିନ୍ ସୁଦୃଢ଼େ ଦୁସ୍ତରେ ଶୁଭಂ ଭୃଶଂ ନିମଗ୍ନସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରାଲମ୍ବଂ ପ୍ରଣଶ୍ୟତଃ ମହାମହିମ୍ନସ୍ତ୍ୱତ୍ ଭକ୍ତେର୍ ନାନ୍ୟଦସ୍ତି ପରାୟଣମ୍। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ଦୀନନାଥ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ସେହି ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେହି ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ଅତି ଦୁସ୍ତର ସୁଦୃଢ଼ ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଆଶ୍ରୟ ବିନା ମୁକ୍ତି ପାଉନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ହେ ମହାମାୟାତ୍ମମୟ, ହେ ମହାମାୟାର ସୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନିସ୍ତାରର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ମୋତେ ନିସ୍ତାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୁଁ ଏତିକି ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତ୍ୟାଦି ସମ୍ଭିନ୍ୟ ମାର୍ଗଂ ସମ୍ମୋହ ହେତବ ତଦ୍ଭକ୍ତି ମପହାୟେତେ ନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତୁମୀଶ୍ୱରାଃ। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସମୂହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ, ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହମାତ୍ର।
समस्त स्मृति वेद पुराण रे वर्णित अछि। केवल आपणक चरणार बिंदरे भक्ति जे करे तार समस्त क्लेश समस्त पाप समस्त दुख नाश होता है। महाप्रभु अनन्यम शरणम स्वामी ननुकंपय मां विभो इति स्तुवन् जगन्नाथ पाद पद्मान्तिके मुदा पपाद दंडवत भूमौ प्रसीदेति वदन मुहो ततस्ते देवता सर्वे श्रुत्वा संपूज्य केशवम् तल्लीलापांग संतुष्टाः प्रयाता त्रिदिवं पुनः तत उन्मीलित दृशौ पुंडरीकांबरीशोकौ मायया मोहितौ विष्णु स्वप्न दृष्ट मबुबध्यतां जा दृष्ट्वा दिव्यलीला हि साक्षात् पलल चक्षुषा। हे विभु हे रक्षक मोठार दया करंतु। महाप्रभु अम्बरीश कहते हे विभु आपणक चरणार बिंद बिना आउ कौनसी गति नहीं कि मुक्ति नहीं। महाप्रभु एकथा कही स्तव करी श्री जगन्नाथंक चरण रे अम्बरीश परमानंद रे दंडवत करिसेंती। महाप्रभुंक चरण रे पड़ी रहिसेंती। बारंबार प्रसिद्ध प्रसिद्ध ई कथा कहवा को लागिसेंती। ताहापरे अन्यान्य देवगण श्री जगन्नाथंको स्तव पूजन करी तदीय करुणा कटाक्ष लाभरे परितृष्ट होई स्वर्ग को प्रत्यावर्तन करुछंती। तदंतर एई राजा अम्बरीश पुंडरीक एवं अम्बरीश नयन उन्मीलन करी विष्णु मायर मोहित होई ज्ञान चक्षु द्वारा स्वप्न दर्शन सदृश भगवानंकर दिव्य लीला समस्त देखिबा को लागिले। महाप्रभुंकर समस्त लीला स्वप्न द्वारा अम्बरीश एवं पुंडरीक दर्शन करुछंती। सेमाने सेही समय रे कियत काल पई दिव्य भावापन्न हो जाइछंती। महाप्रभुंकर समस्त लीला को से दर्शन करुछंती एवं महाप्रभुंकर सही चरणाब्ज सही पद्म पंकज रे अपार भक्ति कृपा लाभ करिछंती। जय जय जगन्नाथ। एपरि भाव रे महाप्रभुंकर समस्त चरित्र श्रवण करिबा पई आम सहित जोड़ी होई रुहंतु एवं महाप्रभुंक निकटरे भक्ति सन्निवेशित करंतु एवं महाप्रभुंक निकटरे समस्त मुक्ति लाभ करंतु। जय जय जगन्नाथ।